तफसील से लिखा हुआ है, कुरान तो यही बता रहा है कि वो यूसुफ अलैहिस्सलाम को सजदा किया है, दिया। अच्छा, और पहले उन्होंने ख्वाब देखा है, फिर उसी की तावील हुई है ख्वाब की। अच्छा, उन्होंने कहा भी कि मेरे ख्वाब की तावील है जी। अच्छा, तो दूसरा सर, ये डॉक्टर साहब के जो क्लिप है उनके बारे में वो तो कुछ और कह रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि ये डॉक्टर मसूदुद्दीन उस्मानी साहब तो कह रहे हैं कि ये सजदा शुक्र था। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? मुझे तो समझ नहीं आ रही, मैं किधर जाऊँ। वो डॉक्टर उस्मानी का आपको कहाँ से मिल गया? ये यूट्यूब में आता है ना, तो किसी ने मुझे दिखाया था, तो मैंने कहा ये तो वो कुरान तो यही बताता है, जो बात है कुरान बताता है। वैसे डॉक्टर साहब का भी यही ख्याल था, डॉक्टर साहब तो कुरान के खिलाफ नहीं थे, उनका भी यही ख्याल था। अच्छा, बाकी ये कि वो किसी का भी हो, असल में आप कुरान का मुताला करें, कुरान से आपको पता चल जाएगा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को सजदा कराया, ख्वाब में दिखाया है अल्लाह ताला ने पहले उनको, फिर उसके बाद उनको उस वाक़या बता दिया, और उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा ये मेरे ख्वाब की ताबीर है। तो डॉक्टर साहब ने मतलब फिर अपने पास से तो डॉक्टर साहब को छोड़े, आप जब मुझसे पूछ रहे हैं तो फिर आप डॉक्टर साहब की बात क्यों कर रहे हैं? अच्छा अच्छा, ठीक है सर। देखा आपने किस तरह झुंझलाहट के साथ बोले हैं। पहले झूठ भी बोला कि डॉक्टर साहब भी यही राय रखते थे। अभी मैं आपको डॉक्टर साहब का क्लिप सुनवाता हूँ। डॉक्टर साहब कहते थे ये अल्लाह को सजदा हुआ है, यूसुफ अलैहिस्सलाम को नहीं हुआ। बल्कि डॉक्टर साहब का फतवा है कि जो यूसुफ अलैहिस्सलाम को सजदा मानता है उसका ईमान खराब है। लेकिन मोहम्मद अनीस साहब किस तरह झूठ बोल रहे हैं और किस तरह कह रहे हैं डॉक्टर साहब को छोड़ो। तो आपको ना छोड़ दें इसलिए आपको छोड़ा है। आप ज़रा दूसरी जगह जो मोहम्मद अनीस ने अपना अकीदे का इजहार किया वो ज़रा सुन लीजिए। यूसुफ अलैहिस्सलाम के तख्त के बारे में इल्म हुआ और वो अपने बाप याकूब अलैहिस्सलाम को भी लेकर यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिदैन को तख्त पर बिठा दिया, जबकि उनके भाई सजदे में गिर गए। सजदे से क्या वाज़ह चल रही है, एक तरह का ताज़ीमी सजदा है, और ये एक अल्लाह की मशीयत, अल्लाह का हुक्म है, इसलिए हर कोई अल्लाह की रज़ा के मुताबिक है, इससे कोई ऐसा फैसला नहीं करना चाहिए। या देखा आपने, साफ इन्होंने अपना अकीदा बता दिया कि ये अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह की मशीयत है और अल्लाह की रज़ा के ऐन मुताबिक है। अंदाज़ा लगे कितना झूठ बोला इन्होंने अल्लाह पर और अल्लाह की किताब पर। और अब ज़रा इस मामले में डॉक्टर उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह का मौक़िफ़ सुने। जनाब यूसुफ को उनके भाइयों और वालिदैन ने सजदा किया नहीं हजरत, फखर्रू लहू सुजदा, कि अल्लाह ने जो रहमत फरमाई इस खानदान पर, तो सब खर्रू ये गिर पड़े, लहू लहू की ज़मीर अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए सजदे में गिर पड़े। और जिनका ईमान सही नहीं है वो कहते हैं कि हमको भी हमारे ये शागिर्द सजदा करे, उसके लिए तफसीर ये कर देते हैं कि सादत है यूसुफ को सजदा। देखा आपने, डॉक्टर साहब का फतवा भी आ गया, डॉक्टर साहब की तफसीर भी आ गई। अब एक दूसरी जगह डॉक्टर साहब ने उस मंजर को इस तरीके से बयान किया है। फिर एक जगह जब आदम अलैहिस्सलाम का वो वाक़या किसी ने कहा कि वहाँ तो अल्लाह ने खुद हुक्म दिया है, तो डॉक्टर साहब ने उसकी तशरीह भी की। और अगर कोई उस सजदे को शिरक मानता है, क्योंकि अल्लाह का हुक्म है, 7 जगह अल्लाह का हुक्म है। कुछ लोग असल में ऐसे भी पैदा हो गए हैं कि वो उस मलाइका के सजदे के भी इनकारी हो गए हैं, हालांकि वो 7 जगह अल्लाह का हुक्म है। तो जब इस अंदाज से सवाल किया गया तो डॉक्टर साहब ने बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया। अल्लाह ताला ने
حضرت آدم کو سجدہ کر اور قرآن میں موجود ہے کیا ہے تو ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے خود غیر اللہ کے لیے سجدے کرنا حکم دیا، تو آپ اللہ پر فتویٰ لگا کر اور خوشیاں منائیے۔ یہ تنزیہ جواب دیا ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے لوگوں کو، کیونکہ دوسرا گروہ بھی پیدا ہو گیا۔ یہ بڑا عجیب سا معاملہ ہے۔ اصل میں شیطان کا وار بڑا درا وار ہوتا ہے۔ پہلے اس نے محمد حنیف کے اوپر وار کیا، اور محمد حنیف نے ملائکہ کے سجدے کو دلیل بنا کے کہ دیکھو وہاں ملائکہ نے سجدہ کیا ہے نا، اللہ کا حکم تھا، تو وہ جب شرک نہیں ہے تو پھر یہاں بھی اللہ کا حکم ہے، یہ بھی شرک نہیں ہے۔ حالانکہ یہاں اللہ کا حکم نہیں ہے یوسف علیہ السلام کے معاملے میں، یہ تو شکر گزاری کا سجدہ تھا، پورا خاندان اللہ کے سامنے سجدے میں گر پڑا۔ سورہ مریم کی 58 نمبر آیت بھی اس کے اوپر دلیل ہے کہ سارے انبیاء جب اللہ کی نشانی آتی ہے وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے تھے، اور اسی انداز سے یہ سارے خاندان نے اللہ کو سجدہ کیا شکر گزاری کا ان رحمتوں اور برکتوں کی وجہ سے۔ اور بالکل اسی طرح کا انداز ہے جس طرح نبی علیہ السلام نے فتح مکہ کے موقع کے اوپر اللہ کے سامنے جھکے جا رہے ہیں اونٹنی کے اوپر بیٹھے ہوئے اور دعائیں مانگ رہے ہیں، یا اللہ تو نے اکیلا یہ سب کچھ کیا ہے۔ تو یہ معاملہ ہے، اللہ کے بندوں غور کرو، یہ بڑا سادہ مسئلہ ہے لیکن ان کی سمجھ میں بات نہیں آتی ہے، اور 7-8 سال ان کو سمجھایا ہے، وہ ضد میں آ گئے اور ڈٹ گئے اپنے اس کے اوپر، انہوں نے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا۔ اب عبداللہ عمر دورانی اس گدی پر بیٹھے ہیں اور ان سے بھی زیادہ یہ اس شرک کو پرچار کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں دعائیں مانگتے ہیں اللہ سے کہ محمد حنیف کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، بجائے اس کے کہیں کہ نبی علیہ السلام کے طریقے کے اوپر صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ تو ان کے حصے میں اب یہ آیا ہے۔ یہ وہ وجوہات ہیں اللہ کے بندوں جس کی وجہ سے ایمان خالص کی وجہ سے یہ بہت بڑا اختلاف ہوا ہے، اور عقیدے کا اختلاف۔ وہ جماعت جو توحید کی بنیاد پر اٹھے، رد شرک کی بنیاد پر اٹھے، کفر بالطاغوت کی بنیاد پر اٹھے، جن اصولوں کے تحت طاغوتوں کی نشاندہی کی گئی تھی قرآن و حدیث کے مقابلے میں ان کا رد کیا گیا تھا، انہی اصولوں کے تحت محمد حنیف کا رد کیا گیا ہے اور اس کو طاغوت قرار دیا گیا۔ اب جو اس کو کفر نہ کرے، اس کو کافر نہ کہے، اللہ کی کتاب کا کافر ہے یہ، اور جو اس کو کافر نہیں کہتا ہے وہ بھی اللہ کی کتاب کا منکر ہے، انکاری ہے، ایمان سے خالی ہے۔